Hello, welcome to Be Proficient in English with Binus, Grade 10. With me, Listia, your instructor. And today, we're going to talk about writing with reduced adverbial clauses. Well, teman-teman semua, setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan untuk bisa menjelaskan penggunaan reduced adverbial clauses di dalam menulis, terutama untuk menulis recount text atau biografi. Sudah siap? Ayo kita mulai. Well, reduced adverbial clauses refer to the shortening of an adverb clause to an adverbial phrases of time, causality, or opposition. Oke, jadi reduced adverbial clauses ini adalah pemendekan atau pengurangan, right? Clue-nya ada di kata reduce. Dari adverbial clause ke adverbial phrase yang menjelaskan tentang waktu, kausalitas, dan opposition. Adverb clauses may be reduced only if the subject of both the dependent, the adverb clause, and independent clause are the same. Oke, teman-teman bisa pahami ya, reduced adverbial clauses ini terjadi untuk sentence yang compound atau yang kompleks. Artinya, kalimat tersebut punya dependent clause dan independent clause. Dan reduced adverbial clauses bisa terjadi ketika dependent clause dan independent clause mempunyai subjek yang sama. This can be particularly helpful when you want to express your ideas in a more concise manner. Tentu saja, namanya adalah reduce, artinya sentence yang akan teman-teman tulis atau teman-teman produksi, dia bisa lebih concise atau lebih singkat. Before you reduce an adverb clause into an adverbial phrase, make sure that the adverb clause and the main clause have the same subject. Oke, lagi-lagi ya, ini yang perlu di-note atau perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman ingin mereduce atau ingin menyingkat adverbial clauses, pastikan bahwa subjek di dalam dependent clause dan independent clause itu adalah sama. Oke, let's review some examples. Well, I have example number 1. The original sentence, because she has a test next week, she is studying very hard. Let me repeat. Because she has a test next week, she is studying very hard. In the sentence, we identify because she has a test next week is the dependent adverb clause. This adverb clause explains the time. Okay, jadi klausa atau clause because she has a test next week adalah dependent clause atau clause yang bergantung. Bergantung kemana? Bergantung ke independent clause atau klausa yang ada di dalam kalimat yang sama atau klausa sisanya. Okay, this dependent adverb phrase and the independent clause, she is studying very hard. Jadi, independent clause di dalam kalimat ini adalah she is studying very hard. They have the same subject. Subjeknya sama. Teman-teman bisa identifikasi ya, subjek yang sama di dalam dependent clause dan independent clause adalah she, atau dia perempuan. Therefore, the dependent adverb clause can be reduced, atau bisa dipersingkat. And the sentence still works very fine. Dan ketika sudah dipersingkat atau sudah reduce, sentence-nya masih bisa bekerja dengan baik. Nah, hasilnya seperti ini. Having a test next week, she is studying very hard. Let me repeat. Having a test next week, she is studying very hard. Oke, bagaimana? Lebih mudah ya? Oke, kita coba di contoh berikutnya. This is example number 2.
The sentence is, because she has a test next week, her mother is reviewing vocabulary with her. In this sentence, we identify because she has a test next week is the dependent adverb clause. This adverb clause explains the time. Oke, ketika kita bedah kalimat ini, kita akan bisa mengidentifikasi bahwa dependent clause atau klausa yang bergantung adalah because she has a test next week. Dan klausa ini adalah klausa adverbial yang menjelaskan tentang waktu. Oke, sekarang teman-teman perhatikan apakah klausa dependent dengan klausa independennya mempunyai subjek yang sama. Oke, jawabannya adalah tidak. Klausa dependent because she has a test next week, subjeknya adalah she atau dia perempuan. Sedangkan klausa independent atau klausa mandiri, her mother is reviewing vocabulary with her. Subjeknya adalah her mother. Jadi, kedua klausa ini punya subjek yang berbeda. Therefore, this reduced adverbial clause is wrong. Jadi, kalau teman-teman tetap berusaha untuk reduce atau mempersingkat seperti kalimat ini, having a test next week, her mother is reviewing vocabulary with her. Nah, kalimat reduce ini adalah salah. Karena logika kalimatnya jadi tidak benar karena dependent clause dengan independent clause mempunyai subjek yang berbeda. Because the dependent adverb clause, because she has a test next week, do not have the same subject as the independent clause, her mother is reviewing vocabulary with her, therefore, this sentence cannot be reduced. Oleh karena itu, kalimat tersebut tidak bisa dipersingkat. Oke? Sekarang lebih jelas, kita review contoh yang lainnya ya. Well, in this example, the original sentence is, he worked hard. He passed the test. Oke. Kali ini kita punya dua kalimat. Kalau sebelumnya kita hanya punya satu kalimat yang terdiri dari dependent clause dan independent clause. Kalau sekarang ada dua kalimat. Dan kedua kalimat ini bisa digabung atau disingkat dengan menggunakan reduced adverbial verb. Maksud saya, reduced adverbial phrases. Dan menjadi seperti versi pertama dan versi kedua. Because he worked so hard, he passed the test. Dan versi kedua, having worked hard, he passed the test. Oke, versi pertama dan versi kedua, mereka sama-sama betul dan logika kalimatnya sudah sesuai. Tapi ketika teman-teman ingin menggunakan reduced adverbial phrases, teman-teman bisa memilih versi yang kedua. Having worked hard, he passed the test. Oke, dan versi kedua ini lebih efektif. Oke, things to note. Only certain types of adverb clauses can be reduced. Teman-teman perlu perhatikan hanya beberapa tipe dari adverb yang bisa digunakan atau bisa disingkat, ya, atau bisa reduce. Several adverb clauses in English, such as adverb of time, causality, opposition, condition, manner, and place. However, not all adverb clauses can be reduced. Only adverb clauses of time, causality, and opposition that can be reduced. Jadi, hanya adverb yang menjelaskan tentang waktu, kausalitas, dan oposisi saja yang bisa disingkat. Kita lihat contoh-contoh lainnya ya.
Oke, teman-teman bisa perhatikan sentence atau kalimat yang ditulis dengan warna biru. Dan sentence atau kalimat tersebut adalah contoh dari reduced adverbial clauses. Untuk adverb of time atau kata keterangan waktu, contohnya seperti berikut. Before he bought the house, he did a lot of research. Kita ubah atau kita singkat dengan menggunakan reduced adverbial clause menjadi before buying the house, he did a lot of research. Contoh lainnya, after she had lunch, she went back to work. Dan ketika kita menggunakan reduced adverbial clause menjadi after having lunch, she went back to work. Teman-teman bisa lihat ya, contoh reduced adverbial clauses menjadi lebih efektif dan lebih singkat. Contoh yang lain untuk adverb of causality, yang pertama, before she was late, she excused herself at the meeting. Saya ulang, because she was late, she excused herself at the meeting. Kita ubah menjadi versi reduce menjadi being late, she excused herself at the meeting. Contoh yang lain untuk adverb of causality, as Tom had extra work to do, he stayed late at work. Kalimat ini punya subjek yang sama di dependent clause dan independent clause. Artinya kita bisa mengubah kalimat ini menjadi versi reduce. Dan versi reduce-nya seperti having extra work to do, Tom stayed late at work. Sekarang kita akan lihat adverb of opposition. Contoh yang pertama, though he had a lot of money, he didn't have many friends. Oke, di sini kita bisa lihat di dependent clause dan independent clause punya subjek yang sama, yaitu he. Well, artinya kalimat ini bisa disingkat atau reduce. Dan hasil reduce adverbial phrase menjadi though having a lot of money, he didn't have many friends. Contoh selanjutnya, although she was beautiful, she still felt shy. Menjadi versi reduce, although beautiful, she still felt shy. Oke, mungkin teman-teman masih bingung bagaimana caranya menuliskan reduce untuk adverb clauses of time, adverb clauses of causality, and adverb clauses of opposition. Ketika adverb clauses of time, untuk mengubah dari versi original ke versi reduce, teman-teman tinggal menghilangkan subjek dan mengganti verb yang tadinya verb simple seperti bought, teman-teman bisa ganti menjadi verb gerund atau verb ing. Jadi before buying the house, he did a lot of research. Dan perlu diingat, versi reduce hanya mengubah dependent clause, tidak mengubah independent clause. Oke? Contoh lain untuk adverb clauses of causality. Nah, untuk adverb clauses of causality, teman-teman bisa delete atau menghilangkan kata conjunction dan teman-teman ganti dengan verb ing atau verb gerund. Contohnya, because she was late, teman-teman bisa mengganti because she was late menjadi being late. Oke? Dan contoh yang lain, as Tom had extra work to do, teman-teman bisa mengganti dependent clause-nya menjadi having extra work to do. Jadi menggunakan verb gerund atau verb ing. Oke? Dan verb ing-nya ini sesuai dengan verb simple yang ada di dependent clause-nya. Kalau verb simple-nya contohnya di dependent clause adalah had,
yaitu bentuk kedua atau bentuk lampau dari kata have. Nah, teman-teman tinggal mengganti menjadi verb ing atau gerund dari kata have. Nah, bentuk kata verb ing dari kata have adalah having. Oke? Untuk adverb clauses of opposition, teman-teman bisa mempertahankan conjunction-nya dan diikuti dengan verb ing atau adjective. Contohnya di though he had a lot of money, kata conjunction though bisa teman-teman pertahankan dalam versi reduce. Dan sama seperti adverb clauses of causality, teman-teman bisa mengganti verb simple menjadi verb gerund atau verb ing. Kalau di contoh kalimat though he had a lot of money, he didn't have many friends, verb simple di dalam dependent clause adalah had. Nah, teman-teman bisa ganti menjadi verb ing, menjadi having. Jadi, though having a lot of money, he didn't have many friends. Bagaimana kalau kalimat dependentnya menggunakan kata was atau is? Oke, teman-teman bisa tetap mempertahankan conjunction-nya dan langsung dilanjutkan dengan adjective-nya. Jadi kata was atau is-nya tidak diganti dengan being atau tidak dipertahankan. Jadi langsung ke kata adjective. Jadi menjadi although beautiful, she still felt shy. Oke, bagaimana? Mau coba beberapa exercises atau latihan? Yuk, mari kita coba ya mengerjakan exercises. Oke, exercisesnya seperti ini. So, all you have to do is select the best version of sentences reduced adverbial that are available. Jadi, tugas teman-teman adalah memilih versi reduced mana yang paling sesuai untuk kalimat original yang ada di dalam soal. Silahkan pause video ini dan teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Okay, do you have all the answers? Let's check. Okay, soal nomor 1. Before he left on vacation, he finished the project. Jawaban yang benar adalah versi kedua. Before leaving on vacation, he finished the project. Jadi, teman-teman bisa mengganti dependent clause-nya dan mempertahankan conjunction before dan mengganti simple verb left, leave, right, menjadi living atau menjadi bentuk verb ing, right? Before leaving on vacation, he finished the project. Oke, soal nomor 2. Kalimat originalnya adalah since he didn't want to hurt her feelings, he didn't tell her the truth. Versi yang paling baik adalah versi yang pertama. Not wanting to hurt her feelings, he didn't tell her the truth. Nah, ini mungkin menjadi contoh yang lain ya dari reduced adverbial clauses. Tadi kita belum membahas versi negatif atau bagaimana kalau kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Well, this could be the answer or this could be one of the example. Kalau kalimat tersebut adalah kalimat negatif, teman-teman bisa meletakkan kata not di awal kalimat dan diikuti dengan verb ing. So, since he didn't or did not want to hurt her feelings, so this is the negative sentence. So you have to put not at the beginning of the sentence and change atau mengubah kata kerja not want menjadi kata kerja bentuk ing atau verb ing menjadi not wanting. Not wanting to hurt her feelings, he didn't tell her the truth. Okay? Soal nomor 3. Though he was talented, he didn't get the job.
kalimat reduced adverbial clause yang paling sesuai adalah versi nomor 2. Though talented, he didn't get the job. Nah, ini sama seperti contoh yang ada, contoh kalimat sebelumnya. Teman-teman tetap mempertahankan conjunction though dan langsung dilanjutkan dengan adjective talented. Oke, jadi bentuk reduced adverbial clauses-nya menjadi though talented, he didn't get the work. Oke, bagaimana? Jadi lebih memahami tentang reduced adverbial clause? Oke, sekarang kita lakukan reflection ya. Right, so you have learned anything new or improve your understanding of reduced adverbial clauses? Right, can you write 2 reduced adverbial clauses in the comment section about your daily activities at school? Oke, jangan lupa ya, komen di kolom komentar dan menjawab pertanyaan ini. Well, this is the end of the video. I wish you good luck and I'll be seeing you in other videos. Bye-bye.